नमस्कार दर्शक बंधु मु आकाश आपण मानक स्वागत करुच्ची आज एक नया भिडियो रे। तो दर्शक बंधु आपण माने समस्ते जानिथिबे वर्तमान प्रधानमंत्री आवास योजनार जो माने कि आवास प्लस 2024 रे आपण मानकर सेल्फ सर्वे करथिले बा आवास योजनार घर पाइबा पई आपण मानकर सेल्फ सर्वे बा असिस्टेंट सर्वे रे निजर नाम को पंजीकृत करथिले ताहाले वर्तमान आपण मानक पंचायत को जहा कि यही आवास प्लस 2024 सर्वेर ड्राफ्ट लिस्ट आसी। तो से ड्राफ्ट लिस्ट अनुसार जो मैंने आवेदन करथिले बा आपण मानकर सर्वे करथिले तो से मानकर ना जोटा कि वर्तमान पंचायत रे आपण मानकर लागि सारिछि एवं जो लिस्ट आपण मानकर आसीछि तो सेही लिस्ट आधार रे आपण मानकर जो प्रथम फेज रे वेरिफिकेशन करा जायतिला बा जो अधिकारी माने प्रथम फेज रे वेरिफिकेशन करिसंती तो जोटा कि आपण मानकर पंचायत लेवल रे वेरिफिकेशन होइतिला तो से आवेदन करिथिबा बा सर्वे करिथिबा समस्त हिताधिकारी नाम रही किंतु से आ गोटे लिस्ट रही जो आपण मानकर पूर्व भिडियो आपण माने देखिथिबे बा आपण माने जदि आपण मानक अंचलर लिस्ट चेक करिथिबे ताले आपण मानकर राइट साइड रे गोटे ओवरऑल रैंक थिला तो सेही रैंक आधार रे जते बेले भी आपण मानक पंचायत को टार्गेट आसीबो तो सेही टार्गेट आसिला पर जे मानकर रैंक 1 नंबर रही 2 नंबर रही बा 3 नंबर रही बा एमिति कि जे भी रैंक आपण मानकर तयारी करा जायछि तो से हिसाब से टार्गेट बेसिस रे आपण मानक घर मिलिबो। या सहित आउरी गुटे मध्ये आपण मानकर अपडेट रही जोटा कि आपण माने जते बेले जाय कि निज पंचायत को लिस्ट चेक करूचंती तो सेही लिस्ट रे आपण माने गुटे जिनिस देखबा को पाउथिबे जे पंचायत रे जहा कि गुटे आवास योजना संबंधी अभियोग शुणानी पाई गोटे बॉक्स लगी बा ग्रीवियंस बॉक्स लगी जहा कि आपण माने चाहिले जो लिस्ट आसी तो सही लिस्ट उपर आपण मानकर जो अयोग्य व्यक्ति मानकर नाम रही बा जो माने भी पाइबा पई हकदार किंतु सेमानकर रैंक बहुत तले रही तो यही आधार को आधारित करी आपण माने जहा कि ग्रीवियंस दे पारिबे एवं से ग्रीवियंस देबार शेष तारीख जहा कि जुलाई मास 8 तारीख थिला तो आपण मानक मध्ये मु पूर्व भिडियो रे कहिथिले एवं ता सहित आपण मानक मध्ये बहुत लोकंगर कमेंट आसुची तो से माने कहउचंती कि जे हमर जो लिस्ट आसी तो यही लिस्ट रे थिबा समस्त हिताधिकारी मध्यरु केउ मानको घर मिलिबो एवं केउ मानकर नाम कटिबो आ केउ आधार रे नाम कटिबो आ कोन कोन सब तार गाइडलाइन रहिछि आ आपण मानक अंचल रे जदि कोनोसी भी अयोग्य हिताधिकारी नाम से लिस्ट रे रहिछि ताहाले ता ऊपर आपण माने केमिति ग्रीवियंस देबे ए विषय रे मध्ये आपण मानकर डाउट रहिछि। तेणु आसतु आज भिडियो रे जानिबा ए जो लिस्ट आसीछि सेथिरे केउ आधार रे केउ मानक नाम कटिबो बा जदि आपण माने कोनोसी अयोग्य हिताधिकारी ना से लिस्ट रे देखुछन ताहाले से केउ कारणरो रिजेक्ट हेइ परिबे ताहा आपण माने केमिति जणाइबे तो सब किछि डिटेल्स मु आज भिडियो रे आपण मानको कहिबे। तेणु भिडियोटी आपण मानक पय निहाती भाबरे इनफॉर्मेटिव रहिबो। ता पूर्व जदि आपण माने चैनल को प्रथम करी विजिट करूचंती वीडियो को लाइक करिवे आ ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थवा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट करि देबे। तो सर्वप्रथमे आपण मानक मध्यरे बहुत जनकर कमेंट मध्ये आसीथिला से जो लिस्ट टी आसी तो से लिस्ट टी आमे पाई पारु ना तो देखंतु ऑनलाइन रे ए लिस्ट टी को सरकार तरफ पब्लिश करा जाय नहीं तो देखंतु एटा गुटे ड्राफ्ट लिस्ट एटा फाइनल लिस्ट नुह तो आपण मानको फाइनल लिस्ट जोटा कि जुलाई लास्ट बा अगस्त फर्स्ट वीक रे आसी जिवो जोटा कि आपण माने पोर्टल रे चेक करि पारिबे किंतु वर्तमान जो लिस्ट टी आसी एटा आपण मानको ब्लॉक रे मिलि पारिबो नहले आपण माने आपनको पंचायत को जाय कि लिस्ट टी को पाई पारिबे। तो आपण माने जदि पंचायत को जिबे आपण माने देखबा को पाइबे जे ए लिस्ट टी पंचायत रे लागिथिबो आ ता सहित अभियोग बाक्सटे लागिथिबो। तो जो माने अभियोग करबा पई चाहउचंती तो केउ आधार रे अभियोग करिवे एवं केउ मानकर ना जा कि आवास योजनार लिस्ट रो काटि दिया जिवो तो तार आसंतु डिटेल्स गाइडलाइन जानिबा। तो देखंतु आवास योजनार नियम अनुसार केउ माने अयोग्य विवेचित हेबे अर्थात एथरे जो कारण गुड़िक रही बा जो सब नियम रही जोटा कि आपण माने देखि पारथिबे एथरे 12टी नियम रही तो यही 12टी नियम भितर जदि कौनसी भी अयोग्य व्यक्तिंकर नाम यही लिस्ट भितर जाउची ताहाले आपण माने निहाती भाबरे तांको नाम रे कंप्लेन देकी तांको नामटी को लिस्ट रो काटि पारिबे। तेणु सरकार आपण मानक गोटे सुजोग देइचंती जे आपण माने चाहिले यार लाभ मध्ये उठै पारिबे। तो प्रथमे देखंतु अयोग्यतार मुख्य कारण रही कि जे जदि कोनोसी परिवार पक्का घर भितर रहउचंती अर्थात जदि कार पक्का घर रही किंतु से आवास प्लस सर्वे रे निजको अंतर्भुक्त करिसेंती तो आपण माने चाहिले तांको विरुद्ध मध्ये अभियोग एठारे देइ पारिबे। तापर 2 नंबर देखंतु रही अन्य कोनोसी सरकारी ग्रामीण गृह निर्माण योजना रे गृह निर्माण पई पूर्वरु सहायता राशि पाइथिबा परिवार अर्थात पूर्वर जदि कौनसी भी आपण मानकर सरकारी योजना रे से अंतर्भुक्त होइकी घर पाइचंती जेमिति कि से अंत्योदय योजना हेउ बा बिजु पक्का घर हेउ बा कौनसी भी आवास योजना रे से जदि कौनसी भी घर पाइचंती तो तांको घरे पुणी थरे जदि आपण मानकर आवेदन हेइची ताहाले सेमानको अयोग्य बोली विवेचना करा जिवो। तापर देखंतु 3 नंबर रे रहिची
ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 3 ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ ରହିଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯିବ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପରିବାରରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ 3 ଚକିଆ ବା 4 ଚକିଆ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ରହିଛି ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯାହାକି ଏହି ଲିଷ୍ଟରୁ କଟାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 50,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଅଛି ତ ଦେଖିଥିବେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁଟାକି କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାର ଲିମିଟ୍ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏହାର ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯଦି କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପରିବାର ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ ଯଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଏବଂ 10 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଆୟକର ଆଉ ରହିଛି ବୃତ୍ତିକର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆଇଟି ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ଅଛି ତ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବହୁତ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ କଟିବ। ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ରହିଥିବ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘର ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 11 ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର, ଯେଉଁଟା ହେଲା କି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 11 ନମ୍ବର ଏବଂ 12 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରରେ 2.5 ଏକର ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ 12ଟି ନିୟମ ରହିଛି ଏହି 12ଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଆସିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତିକି ଏ ଘର ନ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ମେନସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାମ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରି ମେନସନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 12ଟି ନିୟମ। ଏହି 12ଟି ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଏହି 12ଟି ନିୟମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି। ତ ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।